guys, this is your boy Soy, and I'm actually going to Don Bosco today. This is gonna be Batch 2000 celebrating their 25 years. So they're hosting the event now. So yeah, let's check it out. Design and build, command and conquer. Jake Davis, Mr. President. So duara question ako, Jake. Sama. Number 1, pilay BP mo kung sa maintenance mo? Yata. Okay ba BP na ko yata? Yung maintenance? Wala. Why maintenance? Why maintenance? Red Horse? Ha? Red Horse? Wow, okay na, Red Horse. Hello, may hapon. Ako din si Pepe Hermosada. Nga ako ang maintenance kay B-Conflicts. Ang BP? BP 140 90 mantingan ito. What's the last name, bro? Brian Albert Chuago. Okay, so yeah. Ang akong doha question mo, simple dito kayo. Ayay ka. Fire. Pila imong BP o kung sa imong maintenance karon? Basta bagong kaon. 130, 90, lupera amlo dipin. O, wala. Ang BP is pila? 140, 90. Mura yung maintenance is Amlodipin? Amlodipin. Alright, thank you. Chua Morris. Alright, so Chow, mabawa na dito sa question pero BP o maintenance? 120 over 90. Yeah, maintenance. Maintenance, wala. Wala yung maintenance? Dara. My sister Ponggan Jr. Alright, so bawa na kas question. Pilay BP o sa maintenance sa taron? Ay, BP na ako 110 over 80. Wala ko yung maintenance. Alright. Sabi niya, ako si Mets Resuelo. Alright, so next, nuwara yun ako question yun yung Mets. Pilay BP ni mo rin kung sa maintenance sa taron? Aha. BP yun natay. Puan yun, akong usual BP na okay, 130 over 90. Medyo taas gamay. Ya karon ang maintenance dagadagan yun, ubay-ubay na. So man, pila man ato? Ko'y heart failure, ako'y interest to walo ka mo, basta maintenance na takadlaw. Yeah. Thank you. What's the last name? Noel John Patrick. Okay, duwara ka question, good boy. Yes sir. Pilay BP ni mo ron kung sa maintenance ni mo ron? Akong maintenance kay amot bitaw kong asawa. Naghatag na ko na permit. BP is on a good day 120-80, on a bad day moabot og 160-100. What's the last name? Michael Mata. Okay, duwara gyud ako question again. BP o maintenance mo karon? BP normal ra. Maintenance wala. So wa magpay BP, wa pa kay maintenance, okay ra yung BP. So nakoy follow up question. Ingon si Chow kuno pila na kuno babae nimo? Binuang mo na usaroy. Di tayo mabay. RC Tan. Okay, duwara ako question. Pila imong BP o sa maintenance karon? Sorry na, BP ron. 125 over 80. Yeah, imuhang kuan, maintenance. Wala ka maintenance. Pero why maintenance? Dara may follow up question. Pila ka mo babae? Ha? Pila ka mo babae naman? Usa ra asawa. Mo na pinaka-importante ron, usa ka asawa. First and last name? Aaron Arnado. Okay, duwara question good ba? Pila BP ni mo ron sa maintenance? Bulo BP. Normal akong BP. Taas akong sugar, taas akong cholesterol, taas akong uric. Yeah, imo ang maintenance? Wala pa. Wala pa? Alright. Ano to? Ora nito. Michael Jola. Okay, duwara question dula. Kung pila imong BP o kung sa imong maintenance karon? Akong BP normal yapon 120 over 80 na wala ko maintenance. Right. Yeah. Ryan Lapinia. Duwa question ra. Pila imong BP ron o kung sa imong maintenance? BP na ko 190 over 140 over 85. Maintenance na ako kay sa ko cholesterol. Astat. Name Ako. I'm Joseph Vidocchio. Two questions ra gyud. Two questions. Unsa man? Pila imong BP ron o kung sa imong maintenance? Sa kalowes Ginoo 110 over 70. Maintenance? Maintenance wa ko. Maasmara na ko. Gusto mo ng ice ba? Bawo ganina.
preparation bay away. Diretso spontaneous ang trabaho, way kwentahay diretso. Pero ganang buntag kay na may hinampak na ito ana. Nag-aw. Kung kabalo lang mo storya, katawa mo ron. Kibaba mo ganina, gaaway? Sa preparation ba? Gaaway? Kibaba mo si rason mo nag-away? Tungkol sa ice. Okay, tuko si Pipoy ngunong ice gamiton, dili katong cubes. Na FB pa na, nag-away na. Ang gusto ni Pipoy, ako kunin mo resolve. Kuyate na. Ako na mo, tungkol sa ice lagi. Lisod. Ice. Lisod yung mga tiguang na ba? What's your last name? Sa Aubrey. Okay, duha na question. Oh. Unsa mo maintenance karon pila ang BP? Para sa sugar, ang BP, okay ra ang BP, good ra 120/80. Asukar, 200 gamay sa high, pero kuara na control ra sa medicines kuno high. Yeah, ay mo maintenance. Maintenance para asukar ra. Wala ra kuan. What's your last name? Rizar Ligunas. Duha question. First question, pila ang BP? 100/70. Second question, sa maintenance sa karon? Exercise. Ora Wala gina siya. Wa, wala. Thank you. Sa amin eh. First and last name. Frank Ditusil. Okay, Frank. Duha na question. Sa man. Pila ang BP ni mo ron kung sa maintenance sa karon? 158/120. Okay, maintenance? Wala. 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 Yay! Ano man? Last name. Jonathan. Last name. Dagdag. Okay, Dag, duha na question doon. Pila yung mong BP kung sa maintenance? 140/90. Maintenance? No maintenance. Clear. Ikaw na. First and last name, Ramil Reyes. Jeff Carriaga. Okay, duha question lang. Pila yung mong BP karon o kung pila itong mga na? Kung saan ito maintenance? 140. Losartan, 5 milligrams. Ikaw? Pahita sa danang kuan. Maintenance pwede di na lang mo storya. Taas naman kayong listahan. Pakistan? Isa lang, 1 or 2 lang. Kuan. Pariharaya. Sa'yo ba? Thank you. Nice. Ari Enriquez. Kung sa'yo, kuhanan mo ron? BP, pila BP na to, kung sa'yo maintenance na to ron? Kaya normal na. Slightly high. And then, ang maintenance? Ha? Maintenance? Kalimutan ko, wala naman ako inom. Basta beer o whiskey lang ako mainom. Alright. First and last name? Pakubas Rex. Okay, next. BP, pila itong BP ron o maintenance? Okay lang. Pila ang maintenance o BP na ron? 120/80. Okay, ang atong maintenance? Wala pa. Wala ba? First and last name? Allen Empinado. Alright. Pila yung BP na to ron o kung sa maintenance? Wala ko maintenance pero okay akong BP. Wala ko sumiro. First and last name, Emmanuel Yap. So, pila na may BP na to ron o kung sa maintenance na to? Maintenance so far, wala pa. Ang BP? PP, I think 120/90? 90? Oh, 90. Thank you. First and last name? Rex Bontes. Okay, Rex. Yes. Pila naman atong BP ron o atong maintenance? Business. Pila? Wala na, naitulo ka po. Pero kailang, pagamay ko balik. Pila yung mga kuhan ron? BP? 120/80. Alright, thank you Rex. First and last name? Sanli Kayaw. Okay. So, pila yung BP o ato ang maintenance? Maintenance? Wala. Wala. Ang BP? 120. Wilson Malmaceda. Pila yung BP o kung sa maintenance? Normal na BP. Maintenance. Maintenance. Beer sa Light. Santi Kenneth Kerr Natelano. Okay, imuhang kuhan, BP, pila o imuhang maintenance? Gago. Wala pa yung maintenance, kaloid ginawa. Ang BP? 120/80. Yeah, thank you, Kern. What's the last name? Zibidi Vidal. Okay. Pila yung BP o kung sa maintenance? Losar, 140/90. Sa mo 140/100. Mga ba? Pila ka mo kubay? Usa ka babaeng anak, usa ka laki.
Okay, karon normal na mo BP. 121 over Barang 79. Oh. Pero na maintenance tulo, maintenance. Ida. BP, sugar, kolesterol. Ang mga tambal, pangan. Telmisartan, kataya, metformin, Roswin 20 mg. Where's the last name? Eric Hika. Pilay mong BP o kung sa maintenance. Ako bibi, 120 over 80 last week na na. Maintenance ako para uric acid. Ikaw po, buhay ako. Timaan po, Jeric, walay maintenance, BP normal ra. Ayan, tagpakutan. What's the last name? Russell Arneo. Okay. First question. Pilay mong BP? Okay ba? Kung maintenance, Why maintenance? Why maintenance? Why maintenance? ilan ka babae? Premarital sex? No. Celibate. First and last name, Ryan Casqueo. Pilay mong BP o kung sa ito maintenance ka ron? Ayan, okay raw ang BP, pero ako maintenance, probiotics, dagan. Probiotic. Para sa acid. Dandilayin tea. Sa pa. Kaya napailain, pero sikreto na lang. Ikaw, first and last name? First and Last name? Mark Douglas Marte. Pilay BP o maintenance? BP okay ra, sa Lois ginawa pa maintenance. First and last name? Martin Ga. Pilay maintenance? Pila ang BP o ang maintenance sa taron? 100 over 70. Okay. Ang maintenance, amlodipin. Kamukha ni mo, First and last name? Ik. Okay, imuhang kuhan, pilay BP o ang maintenance sa taron? Dali ba? Buang. Pila? Sa mukha ni mo. Ang BP, pila? Ang BP, ang maintenance. Tignan mo akong assignment na ito baka na. Sige na. Pila? Pili BP. Pila BP? 100 over 100. Ang maintenance? Perfect. Ang maintenance? Robust. Maki Garland. Okay. Pilay BP o kato ang maintenance ron? BP 120 over 80. Maintenance. MX3 ra soy. MX3 ra. Ito Lucero Junior. Okay. Pilay BP na to ron o kato maintenance? Sa man? Wala ko maintenance. Nga normal na BP. Tinod. Anthony Maranga. Okay, Mark. Duha na question, Mark. Pilay mong BP ron o sa maintenance ron? Yeah. Akong last nga testing na sa mga 130 90, 130 80. Yeah, maintenance. Sige kung tumaro kamlodipin 10 milligrams. Thank you. Leo Bernaldez. Okay, duha na question, Leo. Karuha na. First, Palayo, gamay. pilay mong BP? Ako BP, normal. Pila? Basta normal pag ulo ko nagpa-executive check-up. Pilay mo, pilay mo. Unsa ito mga maintenance ka ron? Wala yung maintenance, uy. Regular, na unsa bag ulo ko nag-executive check-up. Pila ka babae? Unsa na, uy. One woman, 1 month up. Unsa man ka? Limuel Hovillar. Okay, Wing. Duha na kapakutan na, Wing. Pilay mong BP ron o kung saan mo maintenance? BP murag 110 70 siguro. Maintenance kefir. Water kefir. Jay Alba. Jay, Yes. pilay mong BP ron o kung saan maintenance? Amot, sa ito yung maintenance, gamay naman, 0.5 milligram. O yan, ayaw mo ang BP? Normal na. Normal na. Kuya. First and last name? Okay, sir, pila na mo hang kuhan BP ka ron o kung saan maintenance mo na tambal? BP na ko 130 over 60. Okay. Asa nyo hindi na ko. Maintenance daghan. Basig name?
Training ka. Yes, bro. Ato sa tiguman. Hala na mo t-shirt eh. Buang t-shirt. Minecraft ka ni. Naintriga juga ba? Ha? Naintriga ko. Di aramanan taguan.